Sa dili pa kita magsugod sa atong pagtuon sa Biblia, atong gamiton ang 1 o 9 aron kita maandam sa atong kaugalingon, aron kita makbaton og fellowship uban sa amahan ug aron kita magiyahan sa balaang espiritu. Tungod kay ang 1 o 9 na gayon sa pinulungan nga English, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Og diha-diha kita makabaton og fellowship uban sa Dios og ginayahan sa balaang espiritu og diha andam na kita sa pagkatkon sa pulong sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios. Tungod kay matod po sa Juan 4:24, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Mag-ampo ta. So, mao ni siya na mao kadto ang explanation sa 1 Corinthians 6, chapter 6, verses 9 to 10. So karon anhin na kita sa atong ikaduha nga parte sa ato ang topic sa Old Testament usab kita sa Genesis chapter 4 verses 3 to 5, no? Nga nag-ingon diri 4 verse 3, and in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Verse 4, and Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Verse 5, but unto Cain and to his offering had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. So ato makita dire, ang King James daghan kini mga pulo nga lisod sabto, no? For example, kaning gitawag og firstling. So may firstling nga kaning gitawag og wrath, countenance fell, no? So morning akong gituyo ang King James ani nga gibutang kay daghan mo gumingon nga ang King James ko mao ko raw inspired word of God. So ato makita nga daghan kayo, balikon ako, daghan kayo sa King James version nga lisod kaayo sabton. Kaduha, mga pulong nga na considered na kining gitawag og archaic, no, or karaan na nga karon wala na gamita, wala na makasabot, no? So daghan ani nga mga bersikulo daghan mingon mao to si Cain nga wa madawat iyahang hala tungod kay kuan na manggod kanang prutas prutas manggod ang iyang gihalad nga kuan baratuhon ra which is wrong. So atong makita atong i-explain dere kung ano nga wala gi-approve. Actually kining word nga respect dili gini siguro 200 years ago sa pag-translate aning King James version mao gini siya pinakaigo nga pulong, pero karon respect di na ni mao. So usually karon na duha ka respect 4 and 5 mas igo kining word nga approve. So ato kining tanawon. Kaning word nga mikits yamin unsa may buot pasabot na mao ni siya. So kani mao ni Greek sorry, Hebrew word siya. Hebrew, no, na nagpasabot kung imo ni i-translate after certain days, no? Nga kini usa ka idiom nga nagpasabot after certain days, idiom na siya sa usa ka Hebrew idiom nga nagpasabot sa elapse of time or the process of history. So ang corrected translation na to mo ni siya, it came to pass after the elapse of time. So after the elapse of time, civilization began, nagsugod ang atong time sa panahon ni Cain ug ni Abel na nay sibilisasyon na to, no? So
elapse of time means sa Binisaya pa sa nanglabay panahon, sila mga nagpasabot nga dagko na sila, no? Nga grown up na sila nga mga ulitaw at kabang pila edad ani no? Usa usa ka ang usa ka hamto nga ulitaw, usa ka magtotoo o ang usa ka hamtong ulitaw dili magtotoo. So ang magtotoo mao kini si Abel sa Bisaya o ang dili magtotoo mao kini si Cain. Unya si ang phrase nga nag-ingon, Cain brought of the fruit of the ground. So actually kining fruit pwede na to naglisdan og production, no? Production niya sa iyang pananom. Aning time atong makita sa sa narration ani nga sa nga panghitabo nga kini si Cain mag-uuma. Kini si Abel usa ka og sa English ma shepherd, no? Magbalantay sa mga hayop, no? Mao ni ilang trabaho. So kini si Cain dinhi basta mo ni the best nga atong time mo ni pinaka the best nga mag-uuma, no? Kay kaning nag-iingon diri fruit offering was merely the product of his own human good, no? So ngano man nga na considered man nga nga bunga lang kini sa iyahang tawhanong kamaayo, human good. Unya ka Abel, ang sa magida ni Abel, nagda siya og hayop, no? Nga atong makita og unsay significance ani nga hayop og nganong kining prutas og mga utanon nga dili madawat. Kaya nga no, siguro atong panahon na kining mga prutas o mga utanon nga gidani ni Abel mao ni the best atong time, no? Pero the point is kining buhat sa pagda sa prutas ug sa mga utanon mao kini iyang kaugalingong buhat, human work, dili God's work. Pero kung kini pag kining mga prutas o kining mga utanon kung gidapan niya sa ilahang balay, sa iyang pamilya, ug mao ilahang gi kaon sa pamahaw o panihapon, wala problema. Siguro mo pinaka the best ni siya prutas o utanon nga makaon sa usa ka tawo. Pero ang kining iyang gibuhat nagrepresentar kini sa iyang kaugalingong buhat, tawhanong buhat, no? Ngano man ang iyang pagdala niini usa kini ka pamaagi nga mura ba og naghambog sa Ginoo ba? Di ba Ginoo? Tanawa ni og the best tan-awang ug unsa imo makita gyud unsa gyud kamaayo ka mag-uuma, no? Nga kining iyahang pagdala og mga sa iyahang production gikan sa yuta nga nagpakita ni sa iyahang kaugalingong buhat, no? Og iya ang mao mo gani problema ani kay he was using this thing to gain the approbation of God. Mausab gini reliyon no? Nga nagnaling kamot siya aron siya maka maka makaangkon sa pag-uyon sa Ginoo. Imbes kay kita maoy musunod sa kabubuton sa Dios, siya daning kamot siya sa iyang kaugalingon nga aron ma-please niya ang Ginoo. Nga instead nga kita musunod sa plano sa Dios, kini siya wa ni siya musunod sa plano sa Dios. Ang iyang gisunod ang iyang kaugalingong plano. Nga iyang kaugalingong buhat, iyang kaugalingong plano nga sa katuyuan nga iyang to impress God, nga iyang pabilib ang Ginoo. So, mo ni siya kuano nga si Cain na hitumpawak usab o na litag usab sama sa litag nga nakalitag ni iba. Kaya ano, unsam nito si iba.
tungod si Eva gusto nga mahimong sama ka bright o sama ka intelihente sa Dios, no? So tungod sa iyang ambisyon si Eva nahulog sa litag sa pagka-arugante. Ang pagka-arugante na misulod sa salida, no? So ani nga no, Cain wanted to show God he did not need God's grace salvation for a relationship, that he was so good and he could do all on his own. So mo ni siya nga si Cain dili interesado sa buhat sa Dios ug unsay gibuhat sa Dios. Mao ni kita magtotoo kung kita ah, mo adunay katuyuan sa pag-worship o pagsimba, no? Nya kita adunay doktrina, siyempre kita ang ato yung unang makita kung unsay gibuhat sa Dios para nato. Pero kung kita walay doktrina sa atong kalag, sama sa mga dili magtotoo, o kita adunay kagana o adunay ambisyon nga kabaton og worship diha sa Dios, of course dili gyud nato makita ang buhat sa Dios. Tungod kay mahibaw-an naman nato og unsa gi kagustuhan sa Dios nato kung aduna tay doktrina. Usab ng doktrina, makuha lamang nato kanang mga doktrina diha sa pulong sa Dios. Asa man makita diha sa Biblia. So mao ni siya nga si Cain ang iyang kaugalingong plano, ang iyang kaugalingong kusog, ang iyang kaugalingong abilidad mo iyang gihimo ay iyang gigamit aron sa pagpahimuot sa Dios. Tuod man kita nasayod nga matud pa sa libro ni Isaiah nga ang atong mga maayong buhat na hisama sa usa ka dinug-an sa babay. Ang gitawag buling nga tapo. Kung ato nang balikon sa Hebrew, kung ato nang tanawon i-translate mo na kanang sa ulang panahon wa pa mo napkin. Kana bang nuog ba nga maoy murag og sabi ni sabi bakbak ba. So ingon ana kahugaw ang atong mga maayong buhat sa matod pa ni propeta Isaiah, no? So he wanted God to see what he was doing. He was not interested in what God was doing, no? Mao ni mga rason nganong wala gyud madawat ang halad ni Cain, no? Kay iya magpabuot ang pagbuot sa Dios, ang ihalad kinahanglan na dugo gyud, no? Nya dili lamang kay mao'y dugo na nga naay dugo kundi espesyal ug baoy firstborn. Kay ngano? Unsay katuyuan atong ning makita sa unahan. Unya karon si Abel, no? Sa and Abel he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. So firstling lisod ba ni, no? So may firstling so akong gitala sa dictionary mao ni equivalent karon sa kaning gitawag na to og firstborn, no? So ang kamaturan, the fact is a lamp ngano day ngano man gyud nga di madawat ang fruit of the ground nga gidala ni Cain. Kinahanglan gayud ang karniro, no? Karniro nga walay buling o mansa o kinahanglan nga firstborn. Kung sa Binisaya pa kinamagwangan. Ang mao di ay kini di ay mao ni nagrepresent, no? Sa buhat ni Kristo didto sa cross. Ug tungod kay si Abel magtotoo, occupied siya ni Ginoong Kristo, no? So tungod kay occupied siya ni Ginoong Kristo, siya nasayod kung unsa ang buhat sa Dios, kung unsa ang kagustuhan sa Dios.
Si Abel dili magtotoo, dili siya occupied, dili siya interesado ni Ginoong Kristo, mao nga uno ang kuan ni kain mao ni the best nga fruit and vegetables sa tibuok kalibutan. Ya mao ni dili dawato ni sa Ginoo, dawato ni apan baliko na to iya kadtong kaugalingong binuhatan sa gikan sa ikusog, dili kadto maoy ah, buhat sa Dios, no? Ingon diri, he was occupied with the Lamb of God. Kinsa ning Lamb of God? The Lord Jesus Christ, who takes away the sin of the world, and he sacrificed that lamb. So, mao ni siya nga si Abel gidaan niyang lamb, iyang giihaw. So siguro unsa to gigamit og ihaw lang bato ba o unsa kutsilyo, hait kayo, no? Nga mao po to gigamit og pagpatay po ni Abel, no? Si Cain gigamit ni Cain to sa pagpatay niya ni Abel katong tanong haita man na. Grabe og angkas mo nagdugo sa karniro. Be human sa nako be. Ako nung suwayan ko nung ako kuha ng imong liog. Mao siya ang pinakaunang murder sa kasaysayan sa tao na hitabo, no? Kaya nga no, ang pagpaaga sa dugo mao kini usa ka paghulagway og sa usa man ni sa katubsanan, sa pagpasiguli ug sa panghimayan, no? Mao kini in short mo ni gitawag nato og efficacious work of Jesus Christ on the cross. Anong nanginahanglan ba ang katubsanan kay ngano kita hinukman ang daan, kita patay espirituhanon. Nganong nanginahanglan matag reconciliation tungod kay kita patay, tungod kay kita patay espirituhanon nahimulag gikan sa himaya sa Dios. So kinahanglang mahibalik ta. Unsa man ning proposition? Matod pa sa uh, libro sa Roma nga for the wages of sin is death. So kita patay espirituhanon kinahanglan nga naay mo bayad. Kinsay mo bayad? Si Ginoong Kristo. So ang pagpaagas og dugo mao kadtoy gitawag nato og portrayal sa buhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. So aning tayma ang mga tao sa Old Testament naglantaw dito sa unahan. Kita karon sa karong panahon na naglantaw sa likod, no? Nagkining mga tao wapaman mahita wapaman magpakamatay si Ginoong Kristo ani sa cross. So sila naglantaw sa unahan. Nya kita karon tungod kay si Ginoong Kristo namatay naman sa cross kining tanan ang pag-ihaw karnero umtoy portrayal sa reality, ang reality ani ang pagpakamatay ni Ginoong Kristo dito sa cross. So mao ni giingon ni Ginoong Kristo nga na fulfilled na tanan. Iya nang gituman tanan ang gisuwat sa balaang kasulatan. Mo na karon nga dili na ta mag-ihaw og mga mananap aron lamang nga kita mapasaylo, aron lamang kita makabaton og relasyon sa Dios. So karon ang atong buhaton tuo ni Ginoong Kristo ug kita maluwas matud ba sa buhat 16, no? 31. Tuo ni Kristo lamang ug kita maluwas, no? So ang karnero, ang laking karnero nga walay buling ug mansa nagpasabot o nagpaklaro, nagpahimug-at ni Kristo, no? So atong tanawon ang kalainan tali ni Cain ug ni Abel, no? So may kalainan nila. So analogous na kini sa tali sa relihiyon o Christianity. Balikon ako, Christianity dili kini relihiyon. Ang Christianity usa kini ka relasyon tali sa tao ug sa Dios. Ang relihiyon mao kini ang tao naningkamot buhat lihok sa tao kini aron makabaton og relasyon sa Dios which is di madawat. Kinahanglan gayud ang buhat sa Dios maoy atong sundon.
ang mo ni gitawag nato og plano sa Dios, plan of God. Ang plano sa Dios nga ihatag ang iyahang bugtong anak magpakatao aron magpakamatay aron muluwas sa atong mga kalapasan. Moingon tag ngano man pug nagpakatao man to? Syempre kay ang Ginoo di man na mamatay. So kinahanglan magpakatao aron mamatay aron ang atong mabayaran ang atong mga kalapasan, no? So mao na siya kay mutuo mo sa di naagi gitawag nato og bugno sa naagi langit mong away. Kung sa theological term pa, angelic conflict, batok sa di Satanas o sa Dios nga tungod sa hustisya sa Dios gitugutan ni si Satanas nga karon kabaw mo nga kini si Satanas hinukman na ni nanay sentensya pero matingata nga si Satanas bisan karon nagsuroy-suroy pa wa pa ma og nasentensyahan mo ni dapat gitambog ni sa linaw sa kalayo. Ang linaw nga kalayo karon empty pa. So matud pa diha sa Job imong tanawon si Satanas sa kakanaog ni sa langit ug sa yuta. Muari si yuta tanaw siya nga naay mga magtuo nga mitubo espirituhanon. Ama ulo po to iyahang mao gamag istorya na po sama ni Job sama ni Job nga mitubo espirituhanon. Ingon siya, "Oh Ginoo, mong tuo ra man sunod man nimo na kay tungod kay gitagaan nimo tanan." Mo kuan ba? So mura ba kanang mao bitaw ni gitawag na siya og Satan from the Hebrew word shatan. Unsa man ni? The accuser na maoy tig sumbong ba? Maoy magbuhat-buhat og mga istorya ba? Mao na siya. Nganong gitawag ni og Satan or from the Hebrew word shatan. So, kini si Satanas abogado ni. Abogado ni siya. So, ang diferensya ni ang kakain iya ko kuning buhat. Ang kaabel gisunod niya ang buhat sa Dios. Mao ni Christianity ang gisunod nato mga Kristohanon ang buhat sa Dios. Kung sa una to pinaagi sa pagkat-on sa Biblia. Unya ang opiring ang gihalad ni Cain gikan sa kining gitawag nato og buhat sa tao, lihok sa tao. Ngano unsa ning relihiyon? Ang relihiyon mao ni siya al kontra, mao ni siya pangontra sa Christianity. Sa Christianity ato ang sa Christianity ang atong gitan-aw yung gitagaag bili ang buhat sa Dios. Pero sa relihiyon ang gitagaag bili ang unsay gihimo sa tao. Unsay kinahanglang ko ang kuron mo muhatag kog dako kay arong maluoy ang Dios nako moamot kog dako kay times 10 ni sa Ginoo. Mura ba gibribe ang Ginoo nga nahibaw mo nga diha sa kababay nga siya gusto ang iyang intensyon mohatag yun unta pero wa siya kwarta. Kung butang ta lang sa karong panahon na ang ubang mga tao mohatag sa kalibo, tag 500, ana, sugatos. Pero kato iyang kwarta ibutan na lang wala kabot ibutan lang 5 centavos. O siya iyang gitaguan pero ang iyang intensyon is gusto siya mohatag. Pero unsay giingon ni Ginoong Kristo? Ang halad sa babae maoy miabot dito sa langit. Kaya ano? Ang uban mihalad nga may kasamang pang pasigarbo, may kasama nga kinahanglan mailado siya sa mga makit-an siya sa katawhan nga dako ang iyang gikatabang. Unsa may giingon sa Biblia? Wala na kay ganti kay ngano, gigantihan na ka sa mga tao. Giunsa pagkaganti? Uy, grabe sa kana provision last. Gigantihan na ka. Pero mao bitaw unsa may ang but pasabot kung kita mohatag kinahanglan ang imuhang walang
kung muhatag ang imong tog kamot, kinahanglan ang imo ang uwang kamot wa kahibaw. It's between you and the Lord. Dili na angay ipasigarbo ni muhatag kay ngano, kung imong ipasigarbo, wala na kanay ganti dito sa langit. Kaya ngano, gigantihan na mga dire. Kaya mga tao mi-believe naman yung mga tao, gitagaan na ka og pahalipay sa mga tao ba. Pero kung why nakahibawa na nga muhatag na yun na ning kanang anonymous ba? Wa may kinsa man niya ana. Ang nakahibaw ikaw ra og ang Ginoo. Mao na siya nga ang tanaw sa Ginoo ang motivation sa imong paghatag. Kung mao na siya. So kining word nga minka, unsa may minka? Hebrew word ni siya nga nagpasabot mao ni siya gitawag natong food offering. Food offering na siya sa Leviticus chapter 2 na diha nag-isgot diha no daghang klase sa mga food offering. Offer ka nga kung kasa ka, kung pasalamat ka na ano. Pero pwede ka mo offer gali og kanang bugas ana sa lampati depende no depende sa status sa imong kinabuhi ug depende pod sa sala nimo nahimo o depende sa unsay katuyuan sa imong offering. So kaning bersikulo naghisgot ni siya og sacrificial lamb nga kinahanglan dugo nga muagas no nya di ba nay nay sa bersikulo nay word nga fat unsa man ang fat metaphorical na siya nga nagpasabot nga the best part sa 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 karniro dili wala na magpasabot nga fat uy madaw sa Ginoo itong mga impilya dili kuha na siya kanang idiom na siya nga nagpasabot nga the best part sa usa ka hayop nga kanang sa usa ka particularly kining gitawag nato og karnero lamb no lamb. So si Abel isip usa ka magtotoo nag ni-offer siya o kining gitawag natong blood sacrifice nga alang sa paghandom sa buhat pero kini mao nilagay ni sila kanay sa Old Testament naglantaw ni sila sa unahan aron sa paglantaw sa buhat ni Ginoong Kristo. So sa pagkakaron mao ni siya ang katong time sa katong offering ni Abel mao kung sa pagkakaron pa to mao to siya ay ug sa Tagalog pa kahalintulad sa ato ang communion table karon. Di ba? Kanang ug sa kuwari ta sa mga relihiyon kanang gitawag nila og kalawat, no? O sa ato pa communion table nga atong himuo na sa pagsimba na to, no? Nga atong i-celebrate kining ang pinaagi sa pagkaon sa lawas ug dugo ni Kristo, which is dili gyud wala magpasabot nga kanibal ta kundili kana bang mo-share ka sa or naka-share ka or nakaambit ka sa kaning kadaugan o sa positive result sa gibuhat ni Ginoong Kristo. Unya kinahanglan na agyoy remembrance kining gitawag nato communion table aron kini dili nato makalimtan ngayon ang buhat ni Ginoong Kristo ug angay kini atong ipasa sa atong mga kaliwatan sa atong mga anak nga mao ni pagpahinumdom na kita nakabaton sa kaluwasan, kita nakabaton og 40 ka mga butang, kita nahimong anak sa Dios, kita nahimong royal family, kita nahimong pare, kita nahimong isig ka manunod ni Ginoong Kristo tungod sa gibuhat ni Ginoong Kristo. Mao ni siya og uban pa nga kining gitawag nato og communion table usa kini kapag pahinumdom sa gibuhat sa ato ang manluluwas sa atong Ginoo nga si Ginoong Hesukristo. Unya katong offering ni Abel niila kadto
sa pagkalaglag nato. Kay kita ano sa asawa sa pag-anak pa lang nato, di pa patakabaw, di pa takabaw musulti, di pa takabaw, wa patay makit-an, pero mato pa sa Biblia, hinukman na tangdaan. Kaya ano, tungod kay kita, kaliwat ni Adan, ang sala, ang kina, ang signature, ang kinaiyang makasasala ni Adan, gipasa niya sa tanan niyang kaliwatan. Pinaagi sa pagpasanay, pinaagi sa procreation. Mo siya, di ba? Kung sa unang panahon si Adan o si Eva gihimos Ginoo nga perfect. Was lagi agig anak nga dagko na sila, nya gitagaag kalag. Pero karon kung kita dili gwapo, dili na to basulo ng Ginoo. Basulo na to atong ginikanan. Kay ang genes na to nam nas ginikanan, ang gihatag nas Ginoo na to kining atong kalag. Mao bitaw nagiingon nga kita gihimo sama sa imahen sa Dios. Unsa man ang imahen sa Dios? Unsa man ang Dios? God is spirit. So, ang kalag mao na yung imahe sa Dios, dili ni atong lawas. Kay kini atong lawas depektibo ni. Ang oroy o nakay kaliwat buang. Nga, di man na ingog gikan sa Ginoo, gikan sa ginikanan. Gikan na sa ato ang cell structure sa atong kuana, gipasa gikan sa ginikanan. So mo na siya fall, biila niya ang paghalad niya biila sa atong kalaglagan, sa atong sala, sa kamatuoran nga kita na tao patay espirituhanon. Og nanginahanglan kita, kinahanglan kita nga matawo pag-usab. Nga naabitaw na sa istorya sa Mateo ni Nicodemus. Miingon si Nicodemus, amahan. Ay, dili siya amahan dahil si Nicodemus ato tayo di pa believer kay mingon siya kanang magtutudlo. Di wag siya maingog Ginoo. Ang giingon ni Nicodemus, magtutudlo. Unsaon man nako unsaon man nako pag ato sa langit, harian sa langit. Gina siya ni Ginoong Kristo, kinahanglan ka mataw pag-usab. Pero wala nakasabot si Nicodemus kay ang iyahang pagsabot is physical nga pagkatao. Ang buot pasabot ni Ginoong Kristo ita naadto nga kinahanglan ikaw matawo pag-usab espirituhanon kay ang imong kay ikaw patay ka espirituhanon mao ni siya. So unsaon man nato pagkatao pagka born again mo ni gitawag nato og tuo ni Ginoong Kristo aron kita maluwas, no? Kita hatagan og gitawag og human spirit. Unya, ang halad ni Abel miila sa ato ang pagkawa gyoy mahimo nga atong hatagag kasulbaran ang problema sa sala. Wa ya mo. Wa gitay mahimo ta tawo. Wa bisan pa og magpalansang kag gatos diha. Kay unang-una kanang magpalansang og may panahon nga oy magpalansang ko kay matangtang ang sala usa ka na kapag pasipala. Kay unang-una dili ta qualified mo ato sa cross. Kay ang qualified mo ato sa cross katurang way sala daan. Walay laing tao nga nakahimo na kun dili si Ginoong Kristo ra. Kana lang pagtungtong mo sa cross usa ka na kapag pasipala sa gibuhat ni Ginoong Kristo. Tungod kay unang-una di ta qualified mo ato sa cross. Ikaduha, matod pa ni Ginoong Kristo na humana tanan titilistay. Unsa man yun? Nahumana tanan nya magbuhat-buhat mata aron mawa atong sala unsa man sa ato pakuwang patong gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. So mo siya usa ka pagpasipala. So ang halad ni Abel ni ila siya sa mao ko gitawag na to grasya. Grace offering. Unsa man grasya? Sige lang tayo grasya pero wa ta kasabot. Kining grasya mo ni gihatag sa Ginoo na to nga bisan gamay wa tay tampo. Ataw dawat na ta bisan gamay wa gyud tay tampo. Mo na grasya. Why tampo meaning to say wa ka tagaig grasya sa Ginoo tungod kay maayo kang tao, wa ka tagaig grasya sa Ginoo tungod kay dautan kang tao. Mura guro inom kag tubig. Ang pag-inom og tubig grasya sa Ginoo lang ano? Dautan ka, killer ka, rapist ka usa, makainom kag tubig. Kay kung wa pa ng grasya, kan ining inom nimo og tubig, mubangil ang tubig sa imong tilaok.
Pero why gipili ang grasya sa Ginoo? Mo na siya example sa grasya pero kita wa takabaw. Kay for example, kining hangin nga atong gi sa tawagan ni kining hangin nga ato aron kita makaginhawa. Tanan kung pedophiles ka man, kung unsa ka man diha, makaginawa gyapon. Unsa ka kung ang Ginoo kung ikaw dautan ka, butangan ako metro ng imong pagginhawa kay aron bayad ka kada ginhawa nimo. Kabayad ka ta. So mo na siya, grasya nga wa, di ta makahimong hangin wa mo. Pero ang faithfulness of God nagpadayon og suporta nato bisan pag unsa ka kadautan, bisan pag kusog ka musukol sa ginikanan o pila ka tawo gipatay mo daw unsa ba? Chismosa ka diha unsa? Pero ang Dios nagpadayon nga faithful sa pag-supply sa atong panginahanglan. Man ay gitawag grasya nga wa kitay mabuhat bisan gamay. Moingo, di man ta makaingon nga ako nakaginhawa ko kay maayo kong tao. Ako ginhawa kay kusog mutabang dahil daghang tao nga mga tig-a kasi kasing ginhawa gyapon. Ngay mga tao nga kusog mangilan, ginhawa gyapon, no? So, mo siya nga ang gibuhat ni Abel nahitukma compatible sa tinuod nga pagsimba kanang gitawag nato worship. Kay karon mingon tag worship. Oy, nay fellowship ron, nay fellowship. Ato dito mag hugoy-hugoy, kaon-kaon na. Ang tinuod nga fellowship is kining gitawag nato og learning the word of God. Mo ni siya kining gitawag nato Bible study every day. Mo ni tinuod nga fellowship, mo ni tinuod nga worship. So, the offering represented the work of the Lord Jesus Christ. So, mao to siya. Nganong nadawat man ang kaabil tungod kay plano sa Dios, iya sa Dios, na nagrepresentar kadto sa umaabot nga buhat ni Ginoong Kristo sa pagpalansang ka cross aron kita makabaton og katungod nga mahimong anak sa Dios. Apan kaabi ang kakain dili plano sa Dios, plano niya, plano sa tawhanong buhat mao na sama sa usa ka relihiyosong tao nga maningkamot nga siya kaluy-an sa Dios. Hala buhat kadlawon ato dito magguyod-guyod ug unsa diha magkadagkot kandila. Pero wa man yan mo nagiudi mo wa man nagisugo sa Ginoo, kinsa man nagsugo ana mga pangulo sa relihiyon. Ang giingon sa Ginoo ra simple ra kaayo. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Pero ang tao, ang relihiyon, tudloan ka o mahitumpawak hinong kas kadautan. Ay, sayon na naman kayo ng, di ko ala, kay sayon ra kayo ang kaluwasan. Kaya ngano, ang kaluwas, ang tanang kalisod sa kaluwasan, gibuhat na ni Ginoong Kristo dito sa krus. Nganong lisod-lisoron pa man nato, nga ang tanang kalisod, giangko na ni Ginoong Kristo. Amo na kaapa na to, na 1 plus 1 equals 0. Mao nay mahatag sa relihiyon na to ang pagkahitumpawak ngadto sa linaw sa kalayo. Murag si Satanas memorize ni Biblia ug kita ato mahinumduman na ang tanang mga testing ni Satanas ni Ginoong Kristo gikan sa Biblia, di ba? Yung sa giingon ni Satanas, di ba ikaw anak sa Dios mo ka, di ba? Ingon sa i-recognize niya nga si Ginoong Kristo anak sa Dios. Di ba kung ikaw mo ambak ka, ambak sa Herod's Temple. Ang Herod's Temple mga siguro nas mga kung karon naas mga 15 floor nga building na. Kung mo ambak ka diha, di pa ka mo tugpa ato sa dito sa yuta. Pila ka thousand mga anghel mo sao nimo, which is tinuod iya nang gikot gikan sa Biblia sa Exodus na ang Exodus generation nga naglakaw sila gikan sa Egypt padung sa Promised Land nga ang ilang giagian mga bato, mga kimba, mga lisod kayo, latay nila sa bato, maliga sila, mahanbong sila sa lawom. Literally, sauon yun sila sa anghel.
Unya si Satanas gigamit to niya nga bersikulo aron si Jesus Christ iyang himuon nga pahikugo niya ba. Nakita ninyo ang twist ni Satanas? Puro kung kita, wa kita kabaw sa Bible doctrine, mailad kita. Mailad kita sa mga bitik ni Satanas. Kay matod pa ni Pedro na si Satanas kuno nahisama sa usa ka leon nga nagmulob, no? Naghuwat nga aron kita matukob. Usa pagtukob, kasagaran ba ya kaning relihiyosong tao? Mao di kasagaran matukob. Kaya ang relihiyoso nga tao nagsalig sa ilang kamaayo. Ako sa aka na makasasa na pero walay doktrina, wala masayod sa kamatuoran, wala masayod sa doktrina sa Biblia. Mao lang mao bitaw na ala sige og simba kadlaw sige. Uy mo simba ta straight sa usa ka tuig. Kay makaluwas sa usa ka kalag. Ah, grabe usa ka Ginoo, makaluwas sa kalag. Usa ka pagpasipala. Kay ngano? Tungod sa relihiyon. Kay ang religious leaders mga buta. Siyempre, kung buta ang leader, buta pod ang mga membro. Na nasayod kita nga ang mga ang kinakontrahan yun ni Ginoong Kristo kini mga religious leaders. Kaya ano? Hypocrite, nagpakaaron ingnon, ug di mo tuo. Kaya ano? Di sila mo tuo ni Kristo. Ngano mo tuo pa mo ni Kristo nga maayo mo kong tao. Pero kinsa katong uban-ubanan ni Kristo, katong mga makasasa, katong mga burikat, katong mga tax collector, di ba? Mary Magdalene, Mateo, tax collector. Pero matud pa ni Ginoong Kristo, mayari siya sa kalibutan, dili alang sa mga masakiton. Masakiton espirituhanon. So mao ni siya. Unya, si Abel atong tanawa no nga mao ni siya corrected translation. Brought from the firstborn of his sheep and from their best part, no? Mao ni siya katong fat. Kaning firstling, mao ni firstborn. So, kaning katong iyong respect mo ni siya. Respect dili to di na to sibo karon kani. The Lord regarded graciously. Kasi ila sa Ginoo ang iyahang si Abel kay si Abel usa ka magtotoo og ang iyahang halad. No? So karon ako ka pangitag Greek Hebrew text kay wa may internet go dire tulo na kaadlaw internet dire sa amo ang dapit. So mo ni gisuwat lang nako og kuan sa alphabet no. Hebe nga kaning Hebrew na ay gitawag og stem hefel no. Causative ni siya. So nagpasabot ni siya nga ang nga kining stem na siya kanang causative stem nga ang iyang motivation ug ang iyang action na ay something to do sa iyang motivation o sa iyang action ba. Morning hefel stem nga ang iyang motivation ug ang iyang action is pagsunod sa plano sa Dios. Mo ni nga the best ang kinamagwangan nga na tao nga karniro o pinaka the best part sa karniro o giula ang dugo, pagpaaga sa dugo, no? Mao ni siya. So meaning to say, kini si Abel usa ka magtotoo, no? Kay misunod siya sa plano o kabubuton sa Dios. Nga kining word nga gi-translate sa King James og respect kaning vaisa, no? Sa kuan ni kaning verb conjunction ni siya verb. Nga nagpasabot ni siya og kanang conclusion ba. So mo ni siya gi-translate og therefore. Unya, no? Vaisa ang translation sa King James respect, pwede na to i-translate og regard graciously or approve. Ingon dere. But
unto Cain, unto his offering, he had not respect. So, mao gyapon sa King James gyapon nga translation. So, kining word nga Sha'ah, unsa man Sha'ah? Shawi dili. Sha'ah sa King James version gi translate gyapon respect, pero kung sa karong panahon mo ni gitawag natong approve nga with na siya negative law, kaning law sa Greek, negative siya means no or not, no? Not to approve. So, Cain believed ato makita nga si Cain sa iya lang panghalad bituo siya Ginoo. Dahil siya gituhuan nga Ginoo. Pero mao ni isip mga magtotoo kinahanglan ato ni klarohon kinsa man ang giinuhua ato gituuhan. Mao ba nang Ginoo ni mao ba nang Ginoo ni Abraham, ni Jacob ug ni Abraham, ni ah, ni Jacob, uy nakalimot. Nakalimot ko sa amahan ni Jacob. Kasi Jacob, kaya ba mo kung sa'y meaning anang word na Jacob? Meaning chisler, mangingilad. Pero sa panahon nga si Jacob nahimong mature believer, nga nakibugno siya, nagigrisling siya, ni Ginoo sa Kristo, nagipadaog lang mo siya, kausara gali, bundak ni Jacob, hantod nga namatay si Jacob, nagmo siya sa na-injured siya, nga magtakit ang siya, lakaw, nga atong time nga mi persevere si Jacob tungod sa doktrina nga iyang nahibaw-an, giusab og Israel. So, mao na siya, mao na istorya niya. Unya, mao ni nga si Cain gihalad siya. So, nagtuog siya, lagi siya Ginoo. Pero unsay problema sa Ginoo? Si Cain gi-reject niya si Ginoong Hesukristo. Siguro ang iyang Ginoo si Allah ba ron or si Buddha or ang Ginoo niya ang bukid, ang bato, ang kahoy, wa ta kabaw. Kay nga man siya naghalad siya. Pero one thing for sure, iyang gi-reject si Ginoo sa Kristo. Kay matod pa ni Cain, dawata kini Ginoo, kini base sa ako ang buhat. Dili base sa imong buhat. Nga mao ni siya nga sa iyahang halad sa the best production gikan sa yuta, nagpasabot lamang nga si Cain gi-reject niya, gisalikwan niya ang pamaagi sa Dios. Tungod kay gisalikwan niya ang pamaagi sa Dios, dili mao ang iyang gihalad, dili mao ang siyempre kay ngani mo ang Ginoo naa na siya sistema. Nya ang kapal na po nato ani kay gusto nato ang sistema sa Dios mo musibo sa atong sistema, di ba na pwede? Kinahanglan kita musunod sa sistema sa Dios. Usaon man nato pakibaw, mo gyud magtuon tag Biblia. Kay mga sagaran po nato karon mga basta lang magbuhat akong maayo, basta lang kanang wala ko'y tao nga gipasakitan, mahilangit ako. Atuan ang sistema. Kaya nga no, kung tagbuhat maayo, layo na ta kay binuhatag maayo sa mga Buddhist, sa mga atheist. Makaapas ka ta sa buhat ni kanang mga philanthropist, for example, Bill Gates, pila ka bahay gipahimo, pila ka tawo gipagtabangan, pila ka milyon, bilyon man ang giikon, ikaw nakahatag ba tag bilyon? Maayo nga lagi ka. Kay kung ang kaluwasan pwede pa og kanang sa ato ang binuhatan ay luoy ang pobre. Di magsagaran dato maluwas kay pwede man ang mga dato magpagamag daghang simbahan. Di man nga na di man na maoy pamaagi sa Ginoo. Pamaagi sa Ginoo aron kita maluwas. Believe in the Lord Jesus Christ, kita maluwas. Pero kita sa atong utok nagdako ta, nagtuo ta mo buhat na tayo aron maluwas. Tungod kasi nagtudlo no to ana ang relihiyon. Yang relihiyon kada lihok bayad. Pag pabunya ka bayad. Kasal ka bayad, mamatay ka bayad gihapon ka.
Bisag namatay na ka, pabayron gyapon ka ang imong kaliwat kay ampuan ko no. Badag ampo ng mga unbeliever nga nangamatay na. Wayan mo na sa Biblia kay ang atong kaluwasan nagabase sa atong desisyon samtang buhi pa ta. Mao na siya. So, ang bloodless nga offering ni Cain nagrepresentar lamang sa human good. Sa second historical illustration sa human good. Unsa man itong una day, pinakauna, katong Operation Fig Leaves. Nasa dihang si Adan og si Eva mikaon sa prutas na sila nakaamgo na sila nga unsa day sila kadautan. So, nana sila consciousness pagtan-aw nila, uy, naked hukas man na ita, kuan man na ita, hubo man na ita. So, unsa ilang gihimo? Ang ilahang tawhanong solusyon mo ilang gihimo. Naay sila nay dahon, mao ilang gitabon sa ilahang lawas. Di ba? Nga wala madawat sa Ginoo. Kaya ano? Human works. Mao po ni nahitabo ni Cain nga ang iyang gi-offer kining gitawag nato bloodless offering maoy ilustrasyon, maoy example sa gitawag nato og tawhanong buhat. So, ang katapusang phrase nga nangingon, and Cain was very wroth and his countenance failed. So lisod kayo no, kining wrath unsa man ni? Nya kaning countenance failed unsa man ni? Maglisod gyud ani sa King James atong tanawon ko sa Hebrew nga pinulungan. Sa Hebrew nga pinulungan kanang gitawag nito vayikar, vayikar. So before vayikar na ay adverb ni kanang gitawag miod, no? Miod nga adverb vire, vire. So vayikar means angry with adverb very angry, no? So kining wrath di ay meaning ko say kasuko din. Dili lang kay kuha no kanang natural nga kasuko. Kinasukuan yun no. Suko siya kanong ama ni madawat ni ako ang halad. Ana siya ba hinaguan ako ni the best ni nga abot sa kayutaan wa madawat. So mo ni siya nga nganong nasuko siya. Nasuko siya tungod kay wa siya doktrina sa iyang kalag. Kung aduna pa siya doktrina, siyempre, bisag kita mga Kristohanon na doktrina masuko kita pero naay inhibition ba naay moingon sa ilawom nato nga moingon naay pulo sa Dios moingon nato nga kanang imong kasuko ayaw na paugmae. Ang imong pagdumot ayaw na pasagdi ng mga tao diha. Ana kay ako ray mo disiplina nimo. Ikaw di na ka ba disiplina kay gidisiplina mga sa uban, gilibak na maka, di na ka nakig-share sila sa imong disiplina. So mao ni siya nga kung pati sukua, dili lang kay ba kita masuko pero iya kinasukuan tungod kay why inhibition sa iyang kalag, walay doktrina nga mupugong. So dili gyud siya makahandol ba sa iyang kasuko. Ay daghang kayo tao karon nga masuko. Mo nang makabuhat og dili maayo parang ato kitang tanan agim gyud ali kanang masuko ta ko nga di na ka gunahon lang unsay sakto unsay di. Sa Greek sa Griego nga pinulungan ani duha ka pulong ni nga sa Griego nga nagpasabot og duha ka klase sa kasuko kanang gitawag man tog orge nagpasabot ni siya og mental anger no. Kani mental anger nga dahil mga tao nga, sige, smile lang, pero sa ilawom di ay, nag-umiddo na to, nagbukal na to, muna to, bulkan na, ready, mubuto. Mo ni siya, sige, kaon ha, sige, kaon. Pero sa ilawom lang, hiluan to nga na. Napo tayo gitawag, sa Griego nga pinulungan, thumos. Mo ni siya, emotional anger. So, mo ni siya nga, mga kasuko nga, makita ba? Makita yun. So mao ni na but
mao ni kini emotional anger mao ni kuan ni kini kay both ni mental ug emotional anger. Ang mental nga suko. Nay ubang tawo nga mao ni delikado, mental nga kasuko di ka kakita. Pero kining tawhana nagplano ni sa imuhang kapahamakan. Magbuhaton tanang plano ani, buhaton tanang kuan aron makabawas nimo, aron ikaw mahitumpawak sa kuan. Mao ni delikado, mao ni pinakadelikado nga kasuko. Kay kining mental anger mao ni mga kasuko nga di gyud mo hupas. Mao ni mga kaligot-got kayugot pagdumot nga gahi jud ka mapasaylo ani. Mao ni mga ingon nga pasayloon na kanako og kuan mamatay na ka. Ana unya emotional anger na uban. Kuan karon ni katataon bawa na pod. Nagatawa ni nga suko na kan. Nga makahungaw na bawa na pod. So mao ni nahitabo ni kay duha ka kasuko ang iyahang na sinati. Unya makita gyud nato nga ang iyahang reaksyon wala gyud basihan, no? Walay basihan gyud iyahang reaksyon. Kay ngano? Unang-una, wa siya mosunod sa pagbuot sa Dios, sa plano sa Dios. Ikaduha, wa siya doktrina nga mupugong sa iyahang gibati. Ikatulo, ang Dios mo'y naghatag tanan, mo'y nag-provide tanan. Siya may dawat lang siya sa grasya. Kaya pwede raman na, atong tayo pwede raman to nga, dili pauwanon sa Ginoo, wala, kamatay na yung tanom. Pero si Cain, wa siya kay bawa na. Kaya ano, wa siya doktrina. So, mao ni siya nga ang resulta, ang number one yung resulta sa reaksyon ni Cain sa iyang kasuko, mao to mga kasuko nga mubunga og gitawag natong murder. Kanang diha sa thou shall not kill sayop na sa 10 commandments. Dapat na thou shall not murder. Kaya ang thou shall not kill na ay mga pagpatay nga dili sala. For example, membro ka sa army. Siyempre, ang army mao na nagprotekta sa ato ang kagawasan. Mao na nagmintin sa atong kagawasan, sa ato ang kita dere Pilipinas. Gawas nun ta nga magsuroy-suroy, gawas nun ta nga way magbuot nato di palagi sa una nga sa panahon sa mga Kastila nga kita atong mga lihok pinugnan, kita mga ulipon sa panahon sa Hapon, giilog kita ang mga babae di kagawas-gawas, ang mga atong mga ginikanan gipang latigo pagon. Pero karon gawas nun ta kay ngano? Tungod sa mga military. Ang mga military maunay nakigubat, nakipatay nga aron kita mga sibilyan makabaton og kagawasan maunay wa nato masabti. Kinahanglan atong higugmaon ng military, mga pulis. Tagaan nato respeto, military, pulis. Kay kung way pulis, tuod man ang kapulisan na simple tao ra bayanan na mga kasaypanan. Pero unsa lang kahaog way pulis no? Unsa ka kagubot makatog ka kag magabi kung way pulis na mga kawatan o mga tao nga mga muso sa inyo ha. Hatagan na bili ang value sa military o sa pulis. Kay kung wa ka ng mga tawhana nga ang ilang kinabuhi gisugal, kung wa ka ng mga tawhana dili kita makatug og linaw magabi. Magpasalamat dapat dili na to tanawon ang pagkatao anang usa ka pulis kana tawhana sugarol kana tawhana kusog mga warta kuno dili atong tanawon ang iyang uniforme. Kay kanang uniformihan nagdala ka ng kalinaw, kahapsay kalinaw sa komunidad. Samot nag military. Kay kung ako awahin lang yung kaayo nga pero karon kung naagi gubat yung gubat sa Pilipinas bisan ingon ani na akong edad ano na kung tagana nga mo volunteer kung dili magali ko madawat sa paggubatan pwede ako na lang tigluto niyo sir sa panahon sa gubat ako na lang tigluto ug unsa ako tigdag supply unsa may serbisyo nako kung mamatay ko mao na pinaka the best nga kamatayon nga ikaw namatay
sa tungod sa imong pagserbisyo sa imong nasod. Mo dapat unta mga pangunahuna sa atong mga kabatan-unan karon. Kinahanglan mahalo na to atong nasod. Kinahanglan hatagan na to pagrespeto ang military ug mga kapulisan. So, mo na siya katong Proverbs 6:16, 19. Naghisgot ni siya sa pito ka mga sa nga yung gitawag na to gikaligot-gutan sa Dios, no? Usa giingon diri. There are 6 things that the Lord hates, 7 that are an abomination to him. Haughty eyes, lying tongue, and hands that shed innocent blood. Amo ni siya. Hands that shed innocent blood. Amo siya murder. No? A heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil. A false witness who declares lies, and one who spreads strife among brothers. So, mao ni siya pito ka sa nga Ginoo na sa mata sa Dios usa ka abomination. No? Sa pito ka mga sa usara ni ini kini gitawag natong sa buhat mao nang murder. Ang tulo sala sa mental at kini gitawag natong mental attitude sin sala sa panghuna-huna. Ug ang laing tulo sala sa dila kung mao ni gitawag natong sa Binisaya pa sala gumikan sa pulong. Usara ani ang sa buhat kini murder. Mao ni siya niya kita moingon, uy ikaw di na ka mahilangit kay nangabit ka. Wa ni kuan kanang ang kusog ra bang yun ana ang kusog ra ba musulting ana kini mga tao nga mga maugi gikaligot-gutan sa Ginoo nga atong balikon naman ni unsay kaning sa hunahuna kining sa pulong unsa man sa pulong mangliba mang chismis magbutang-butang sa isig giingon mao ni mga sa nga nganong kani man mga saa nga matod pa sa libro ni James ang dila makapa di ba ang usa ka palitong spuro makapasunog sa usa ka lasang nga matod pa ni James nga kinahanglan kuralan na natong dila kay ang dila mao'y mao ni siya magsugod sa dakong kagubot no mao ni siya kay labi na mga chismosa mga kusog mong libak mao ni sila nga gika ligut-gutan sa Ginoo dili na akong kuana kung di mo to tanawa sa Proverbs chapter 6 verses 16 to 19 kung ingon mo kanang gama-gama nang imuha kay kuan tanawa lang so mo ni siya nga kita aning kay ngano atong nasumpay na to ni Proverbs tungod kay mao mo gudi ang resulta sa kasuko ni Cain di ba ang iyang kasuko ni resulta og pagpatay dili lang regular nga pagpatay kung sa Bisaya pa ni mo gitawag pagbuno murder no nga kining usa gikonsidera kining murder usa ka heinous crime o mao kini ang pinaka worst sa tanang krimen pinaka dautan sa tanang krimen kay ngano kung ikaw makabuhat og usa ka murder at gihikawan nato ang usa ka tawo sa iyang freedom dili lang permanently kay ngano siyempre gipatay nimo dawan lang imong gihikawan siya nimo tanan permanently unya kining murder usa kini kapamaagi nga direct attack ni siya against sa sovereignty of God kay ngano kay ang Dios lamang ang adunay katungod kung kitang tanan kalos ata mamatay asa ta pamatay usa ka pamaagi ang kita mamatay pero kung ikaw imong patyo ng usa ka tawo imong giunhan ang Dios nga
kuan nga mura Ginoo ayo sa lang imong plano ako'y mo plano ako'y mo patay tawo na imong gi atake ang soberenya sa Dios ang iyang pagmamando ba so mao ni siya unya tuod man usa pug kini ka pag panghilabot o intrusyon sa sovereignty of God kining murder ug ang last phrase nga atong gitawag og and his face fell no or sa translation sa King James his countenance fell so unsa man ning word nga kuan kining gitawag nato og fanav sa Greek word no nga nagpasabot kini siya nga kaning panav mo ni siya face no nya kaning vayafalu mao ni siya meaning to fall no fail so kung imo ni siyang tapuon mo ni siya nga ato ang corrected translation kining and his face fell so kining face fell usa kini ka idiom Hebrew idiom na nagpasabot nga kita nagpakita sa ato ang kasuko mo ni outer expression sa ato ang kasuko so makita na to ang classical illustration na ni nasa Job 29:24 no unya kani face veil mao ni usa kini ka idiom nga nga nagpasabot nga di ba sa kung kita masuko ang atong naong mausab mangunot kita mga laki way problema masukwan kanang kunot pero sa usa ka babae usa kini kadakong og sa inato nga pagkasulti usa kini nga mortal sin kay ang babae man gud na conscious kay na sila sa ilahang outer beauty no labi ng kaning mga babae edad gali nila 20 din ani mga 21 ay human silang dibo din ani sila mag-ihap sa ilahang edad kay ngano magsugod ng ilang kahadlok nga sila matiguwang no ya ay pinay edad mo 20 plus ala o 30 plus ana no kay ngano ya mo ni nga ay na lang ngay siyensya og medisina nga ang mga babae makapugong-pugong mo na yung pugong sa edad no nga nya dahil gwapa nga babae kining gwapa nga babae makakita gali ka nga masuko ni siya anhi makita nimo kung sa kamaot kini siya no kaning morning ang tambag lang sa mga babae di lang yun magpalabig kasuko kay para sa mga laki na ang babae nga masuko mo na pinaka maot sa inyong naong na kuan makita no kay unang-una nagpakita once nga magpakita kasi mo kasuko murag nya ang imong naong mausab contorted no ang nag-ingon ani ang Biblia no so mao ni so ani sa lang tataman o sa lain na sang parkita na to pinagi ani nga channel so kung kinsa magkadtong mga wala pa motuo ni Ginoong Kristo nga isip manuluwas sa privacy sa inyong pangunahuna dili ka kinahanglan mahimong membro sa usa ka relihiyon dili ka mubuhat og sa kabutang nga kinahanglan buhaton nga aron ka maluwas dili ka kinahanglan nga mo latay og unsa pa diha mo lakaw sa aisle nga magluhod dili ka kinahanglan nga musaan nga mao na so ang pamaagi lamang nga ikaw maluwas mao ang faith alone in Christ alone
Kay kung kita dili mo tuon ni Ginoong Kristo matud pa sa Juan 3:36, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Karong panahon na, karong higayon na, karong takna, sa hilom nga pamaagi, sulod sa imong una-una, sa privacy sa imong kalag, ikaw makaingon. Pwede ka mo ingon sa Dios Amahan, moingon kag, Amahan, ako karon nituo ni Ginoong Kristo nga akong Ginoo o akong personal nga manluluwas. Diha-diha dayon ikaw makabaton og kinabuhing way katapusan ug ikaw mamahimong anak sa Dios. Amahan, daghang salamat amahan sa lain sa nining higayuna nga sa nining oportunidad sa pagtudlo sa balaang pulong pinaagi sa YouTube channel. Kining tanan ang gisalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo o personal maluwas. Amen.